नमस्कार बंधुरा तुम्हारा सबाई केमन आछो सकल आछो सुस्थ आछो भालो आछो बंधुरा आज किन्तु अनेक दिन परे आमादेर त्रिपुरा जब्स एंड स्टाडी इनफरमेशन यूट्यूब चैनेले एक नतून भिडियो आपलोड करछि जेटी किन्तु वन टाइम फाइनान्शियल सापोर्टेर सम्बन्धित एक भिडियो जेटी किन्तु एसेছে त्रिपुरा सरकारेर पक्ष थेके तपशिली जाति कल्याण दफ्तर गुरखाबस्ती आगरतला पश्चिम त्रिपुरा ठीक आछे। एखाने बला हयेছে তোমরা देखते पारो एत द्वारा तपशिली जातिभुक्त छात्र छात्री जानानो जाइतेছে যে সরকারের তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের प्रकल्प अनुयायी त्रिपुरा स्थायीभावे बसबासकारी आर्थिकभावे दुर्बल जे सकल तपशिली जातिभुक्त छात्र छात्री सरकार अनुमोदित राज्य और बहिराज्येर बाइरे जे कोनो शिक्षा प्रतिष्ठाने विभिन्न पेशागत पढ़ाशोना करार जन्य 2023-24 एवं 24-25 साले प्रथम वर्षे भर्ती हय शर्त सापेक्षे तपशिली जाति कल्याण दफ्तर थेके एककालीन आर्थिक सहायता अर्थांश वन टाइम फाइनान्शियल सापोर्ट 1 लक्ष टाकार पाওয়ার জন্য निर्वाचित हয়ে प्रथम किस्ती 50,000 टाका इतिमध्ये सरकारी सरासरि बैंक अ্যাকাউন্টের মধ্যে পেয়ে গেছেন। তাদের দ্বিতীয় কিস্তি 50,000 টাকা পাওয়ার জন্য 14/7/2025 ইং তারিখ থেকে অনলাইনে আবেদন করার জন্য বিএমএস পোর্টাল খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন উল্লেখ্য থাকে যে 23-24 ইং সনে নির্বাচিত যে সকল ছাত্রছাত্রী গত অর্থবর্ষের নির্ধারিত সময়ে আবেদন करते पारेनी अर्थांश समस्त छात्र छात्री 2024-25 इंग सने निर्वाचित छात्रीरा तादेर दुई किस्ती 50,000 टाका पाওয়ার জন্য आगामी 7-3-2026 इंग तारीखेर मध्य bms.tripura.gov.in इन 2000 एर माध्यमे आवेदन करे आवेदनपत्रटी प्रत्येक नकल एवं आपलोड डकुमेंट एर प्रत्येक नकल सह आगामी 10-3-2026 इंग तारीखेर मध्य तपशिली जाति कल्याण दफ्तर जमा देওয়াতে হবে ठीक আছে। অর্থাংশ তোমাদের এখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে তোমরা যারা যারা 2023 থেকে 24 এবং 24 থেকে 25 শিক্ষাবর্ষে তোমরা ওয়ান টাইম ফাইনান্সিয়াল সাপোর্টের জন্য আবেদন করেছো তোমাদের মধ্যে কিন্তু প্রথম 50,000 কিস্তি কিন্তু এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর 50,000 টাকা যে কিস্তিটি রয়েছে সেটির জন্য তোমরা অবশ্যই কিন্তু 14/7/2025 ইং তারিখের মধ্যে অনলাইনে বিএমএস পোর্টালে आवेदनटी करते हैं। ताछाड़ा आरो एकटी बला हयेछे जे जारा जारा 2023 থেকে 2024 इंग शिक्षाबर्षे निर्वाचित मध्य आवेदन करते पारोनी तो तोमरा अवश्य किन्तु रिनुअल दुई किस्ती जेटी 50,000 टाका सेटी 7-3-2026 इंग तारीखेर मध्य अवश्य किन्तु बिएमएस पोर्टाले তোমরা আবেদনটি করে নেবে এবং আবেদনটি করার পর যে সমস্ত তোমাদের ডকুমেন্ট রয়েছে বা আবেদন করার পর যে স্লিপটি আসবে সেটি সম্পূর্ণ কিন্তু তোমরা যে সকল ডকুমেন্টগুলি আপলোড করবে সেগুলি কিন্তু নকল অর্থাৎ জেরক্স কপি কিন্তু তোমরা গুরখাবস্তি আগরতলার যে বিএমএস পোর্টালের মেন অফিস রয়েছে সেখানে অবশ্যই কিন্তু তোমরা জমা দিতে হবে ঠিক আছে। তো আজকের এই ভিডিওটি কিন্তু এতটুকুই। তো তোমাদের মধ্যে যারা যারা কোনো রকম বুঝতে পারোনি বা বুঝতে সমস্যা হয়েছে তোমরা অবশ্যই কিন্তু আমাদের এখান থেকে কিন্তু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে।